亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，在这2024年，我们度过了一个整月。今天呢，我们来到2月份的第一个礼拜三，我们感谢我们的大牧人耶稣基督，在过去一个月里面的保守、看顾以及引导。我们来唱一首诗歌，主是牧者。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, tahun 2024 kita sudah menjalani 1 bulan dan hari ini kita memasuki hari Rabu yang pertama di dalam bulan Februari. Kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur Tuhan yang adalah gembala kita, telah membimbing kita, telah melindungi kita, telah memberikan segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat puji-pujian, Tuhan Yesus, Gembalaku. Yehova Shan 是我牧者，我必不致缺乏。他使我安过青草地，领我安歇水边。Di jiwaku segar dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Tak usah takut hatiku di lembah maut gelap, sebab ku rasakan tongkatmu penghiburan tetap. Rahmat Tuhan kawaliku seumur hidupku. Di rumah Tuhan selamanya ku tinggal dengan senang. 我们一起来看一段的经文， kita lihat sebagian dari firman Tuhan. 约书亚记第8章33节到35节. Kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Mandarin. 这个约书亚记第8章第33节，以色列众人无论是本地人，是寄居的和长老、官长，并审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司利未人面前，一半对着基利心山，一半对着以巴路山，为以色列民祝福。正如耶和华仆人摩西先前所吩咐的。随后约书亚将律法上祝福咒诅的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女、孩子并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。
Yosua 8 ayat 33 sampai 35. Demikian bunyinya. Yosua pasal 8 ayat 33 sampai 35. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. 我们同心祷告， kita masuk ke dalam doa. 天父上帝，愿你接着这一段圣经，使我们明白圣经所说的祝福与咒诅。 Bapa kami di surga, kiranya Engkau mengajarkan kepada kami, berikan pengertian kepada kami berkat yang diucapkan di dalam Alkitab dan kutuk yang diucapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tolong supaya kami mengerti maknanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 刚刚过的去年12月份，12月份通常我们称它是圣诞月，然后1月份是新年月。那么现在2月份是今年的2月份是普选月，也是华人的春节月。Saudara sekalian, bulan Desember yang baru lalu, biasa masuk ke bulan Desember kita suka bilang itu adalah bulan Natal. Lalu Januari adalah bulan tahun baru. Dan untuk Februari tahun 2024 ini, bulan 2 adalah bulan pemilu. Dan bulan 2 ini juga merupakan bulan Xinjia, hari raya orang Chinese. 面对普选，全国人民都盼望我们能够得到好的总统，爱国爱民的总统，使国家人民得福。面对春节呢，我们也盼望在春节的时候我们能够蒙恩蒙福。很多我们如果买这个中国的年糕中国人的年糕上面都有叠一个字，就是福希望吃的人也能够得福。Untuk menghadapi pemilu, kita semua rakyat mengharapkan supaya Tuhan memberikan kita presiden yang baik, yang cinta negara, yang sayang kepada rakyat, ya, supaya kita rakyat Indonesia juga bisa berbahagia. Dan menghadapi Xinjia, ya, orang-orang Chinese juga mengharapkan supaya bisa mendapat berkah Xinjia. Bahkan ada banyak kue keranjang itu ditempelin huruf Fu, itu hoki ya, berkat. 圣经里面有讲许多的福很多的福，耶稣基督也讲8福。Di dalam Alkitab banyak bicarakan tentang berkat. Tuhan Yesus sendiri
Di dalam Injil Matius juga membicarakan 8 ucapan bahagia. 圣经里面也讲很多的山， di dalam Alkitab juga bicara banyak gunung， 有祝福的山， 也有咒诅的山。祝福的山叫做基利信山， 咒诅的山叫做以巴路山。 Nah, di dalam Alkitab ada banyak gunung, di antaranya ada gunung yang memberi berkat, gunung berkat lah, ya, bukan yang memberi, gunung berkat, ya, yaitu gunung Gerisim, dan juga ada gunung kutuk, namanya gunung Ebal. 那么在基利信山上有宣布祝福的话，在以巴路山上有宣布咒诅的话。Di gunung Gerisim diproklamirkan berkat, ya. Untuk gunung Ebal diucapkan, diproklamirkan kutuk. 那么这两座山是相对的，而且也是相反的。Dua gunung ini, Gerisim dan gunung Ebal, berhadapan dan juga maknanya berlawanan. 所以是非常特别， maka sangat khusus sekali. 在以色列人进入迦南地之前呢，上帝叮咛得很清楚，叫他们晓得以后啊，如果你们已经进到迦南美地，就是神所应许的美地，那么你们过的生活应该是怎么样的生活，上帝都有交代，而且上帝也给他们一个领袖，就是约书亚，来带领他们进入到迦南地。Sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah sudah berpesan dengan sangat jelas. Allah berkata, nanti jikalau kamu sudah masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang saya janjikan kepada kamu, tanah yang mengalirkan susu dan air madu, kamu harus menjalankan kehidupan dengan cara yang bagaimana. Tuhan sudah pesan, dan Tuhan juga sudah memilihkan seorang pemimpin, yaitu Yosua, untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. 在约书亚带领以色列人过了约旦河以后呢，他们就攻下2个城市，一个是耶利哥城，一个是ai城。 Nah, setelah Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka sudah mengepung, ya, mendapati kota Yeriko dan kota Ai. 那么百姓呢，就遵照约书亚了，百姓就遵照摩西在生前所吩咐他们的，就是把祝福的话陈明在基利信山上，把咒诅的话陈明在以巴路山上。 Saudara, setelah mereka menduduki kota Yeriko dan kota Ai, Yosua beserta seluruh umat Israel menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Musa. Sebelum Musa meninggal, dia sudah berpesan, ya, nanti kalau sudah masuk ke tanah Kanan, kalian harus memproklamirkan kata-kata berkat di Gunung Gerisim dan memproklamirkan kata-kata kutuk di Gunung Ebal. 所以呢，我们现在要看基利信山上祝福的话到底内容是什么呢？还有咒诅的话，咒诅的内容是什么？ Jadi sebentar kita akan melihat, ya, apa sih yang diucapkan di dalam proklamir berkat apa itu? Apa isinya? Ya, dan juga pengumuman tentang kata-kata kutuk. Ya, seperti apa? 那么在还没有宣读祝福或者是咒诅的话以前，当日摩西也是吩咐以色列人说，以后啊，你们进到这个迦南地要宣读神的话之前呢，宣读咒诅的话也好，宣读这个
祝福的也好，你们要听。怎么听呢？上帝说，以色列人啊，要静默听。你今日成为耶和华你上帝的子民，你今天呢成了耶和华你上帝的百姓了。那么所以呢，你要听从耶和华你上帝的话，遵行他的诫命，就是我今日所吩咐你的。Jadi itulah sikap orang Israel yang Tuhan inginkan waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, proklamasi firman Tuhan, harus dengan sikap apa? Tuhan bilang, "Hei Israel, kamu harus diam, dengar." Waktu Tuhan berbicara, manusia harus diam, dengar, jangan interupsi. Ya. Jadi Tuhan berkata, hari ini kamu sudah menjadi umatku. Kamu harus menaati perintah-perintah aku, yaitu yang aku perintahkan kepada kamu pada hari ini. Nah, 咒诅的内容是什么？祝福的内容是什么？如果我们看申命记第28章第1节到第14节，等下我一边讲就一边读。要留意祝福的话，要留意咒诅的话。Isi daripada kata-kata berkat dan kata-kata kutuk kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14. Nanti sambil saya bicara dan saya ucapkan ayat-ayat itu. 那么在上帝还没有宣告这个祝福的话以前，第申命记28章1到第4节有4次讲到若，如果，你要得福吗？有条件，如果，什么如果呢？如果你听神的话，还有听了神的话，如果你遵守，你要得福，你一定这个条件一定要听神的话，一定要照着神的话去做。Jadi sebelum Tuhan memproklamirkan kata-kata berkat, ya, di dalam ayat 1 sampai ayat 14, di dalam bahasa Indonesia ada 5 kali dikatakan jikalau. Jikalau apa? Jikalau kamu mendengar firman Tuhan dan jikalau engkau melakukannya, maka akan dapat berkat. Jadi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Nah, OK. Jadi 假如你听神的话，你又遵行神的话，有什么福的？第1节说，你就会超乎万民之上。Jadi kalau Tuhan berkata kepada orang Israel, jikalau kamu mendengarkan perintahku, ya, hukumku, Tauratku dan menjalankannya, ya, maka Tuhan bilang aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau, orang Israel, di atas segala bangsa. Kalau kamu dengar ngomongan Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. 第二呢，上帝说以下的福要追随你。Kalau kamu dengar firman Tuhan dan menjalankannya, maka segala berkat akan datang kepadamu. Segala berkat. Jadi banyak, bukan hanya satu. Ya. Nah, 以下的福必追随你. Ya, segala berkat akan datang kepadamu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan segala berkat akan mengejar kamu. Hari ini banyak orang mengejar harta, mengejar harta, ya, dikejar-kejar, ya. Tapi Tuhan bilang kalau kamu mendengar perintahku, Tauratku dan menjalankannya, taat kepada Tuhan, maka berkat yang mengejar kamu luar dari biasa. Belum pernah dengar kan? Ya. Itu di dalam bahasa Indonesia ada dikatakan rezeki nomplok. Datang dadakan. Kalau ini dikejar-kejar. Karena banyak berkat mengejar. Berkat apa? 什么福呢？上帝说你在城里面，你在田里面，你都蒙福。Kata Tuhan, di kota, di ladang, berkat akan mencari kamu. Kamu di kota, berkat cari kamu. Kamu di ladang, berkat mencari kamu.
第4节，你身所生的、地所产的、牲畜所下的都蒙福。Ayat 4 dikatakan, buah kandunganmu diberkati. Kamu melahirkan anak, lancar. Ya, hasil bumimu diberkati. Kandungan ternakmu diberkati. Ayam beranak, ya, babi beranak, kambing beranak, ya, lembu beranak, piara ayam, piara bebek, piara ikan, semua kandung ternak diberkati. Jadi nggak kekurangan makan. 还有呢，你的筐子、你的团面盆蒙福， bakulmu diberkatin. Bakul selalu ngebul, ya. Bakulmu diberkati, adonanmu, kalau mereka kan makan roti, kita kan makan nasi, ya. Jadi makan roti kan mesti diadonin. Adonanmu juga diberkati. Jadi dapur ngebul terus, nggak kekurangan makan. 还有呢，仇敌攻击你从一条路来，但是结果呢，你把仇敌打败，仇敌就从7条路逃跑。musuh datang menyerang kamu dari satu jalan, dia menyerang kamu, tapi akhirnya musuh kalah. Kamu malah yang mengejar musuh. Musuh datang mengejar kamu dari satu jalan, tapi waktu mereka ngabur, melarikan diri dari 7 jalan. Jadi akhirnya apa? Artinya musuh itu kucar kacir. Datang dari satu jalan, tapi dia ngaburnya udah nggak tahu kemana-mana. Ya, udah kacau balau udah tuh. Namanya orang ngabur dari 7 jalan. 你的仓房里面充满了禾稼， ya. Lumbung kamu penuh dengan hasil bumi. 神要命令福气来到你的面前， dan Tuhan akan memerintahkan berkat datang atas kamu. Tuhan perintah, ayo berkat, ayo kejar orang itu, datang pada dia. Ya, jadi Tuhan akan memerintahkan berkat datang ke atasmu. Ya. 天下万民要惧怕你. Segala bangsa di bumi melihat kamu, ya, melihat bahwa nama Tuhan disebut di atas kamu, dan mereka akan takut kepadamu. Kenapa mereka takut kepadamu? Karena kamu punya backingan Tuhan. Ya, karena Tuhan kamu, jadi dikatakan bangsa-bangsa di bumi ini menjadi takut karena tahu kamu adalah milik Tuhan. 还有呢，上帝要开天上的富库，按时候降雨。Ya, ayat 12 dikatakan Tuhan akan membuka bagi kamu perbendaharaannya, memberi hujan, mencurahkan hujan bagi tanahmu pada masanya. 按时候就是按照季节降雨， ya, pada masanya. Jadi turun hujan, musim panas, musim hujan itu sesuai dengan musim. Ada musim hujan, ada musim panas. 你发觉吗？这几十年里面，我们的旱季、雨季已经不按时候。Saudara, apakah saudara sadar, saudara ngeh, puluhan tahun ini saudara, musim hujan dan musim kering itu sudah tidak sesuai dengan musim. Yang harus musim hujan dia nggak hujan, panas. Yang musim kering, musim panas dia nggak panas, dia hujan. Maka timbullah ada istilah El Nino, ya, La Nina. 就出现了这些名词 El Nino。El Nino 是什么呢？就是很奇特的、很不寻常的这个温度高升。El Nino apa? El Nino adalah suhu muka di permukaan laut, ya, di permukaan laut di Pasifik Tengah menyebabkan area hujan, ya, area hujan di Pasifik Barat juga termasuk di Indonesia bergeser ke Pasifik bagian tengah. Jadi suhu di permukaan laut itu naik,
tinggi, panas. Ya, harusnya dingin, dia panas. Ya, karena bukan musim panas, maka dinamakan itu El Nino. Ada lagi Lamino 是什么呢？就是海面上的温度呢降温变成冷。其实应该是热天的，但是为什么很冷呢？就是因为海面上的这个温度下降。Apa itu lamina? Sebaliknya, ya, menurunnya suhu di permukaan laut di Pasifik Tengah sehingga curahan hujan di Indonesia lebih besar daripada normalnya. Ya, jadi suhu menjadi dingin, harusnya panas, jadi suhu turun-turun menjadi dingin. Ya, timbullah dulu-dulu puluhan tahun yang lalu kita tempat lain mungkin ada, tapi kita di Indonesia kita nggak dengar ada yang namanya El Nino, yang namanya La Nina. Berubah. Bu an sihou le, ya, tidak pada masanya. Nah, normal. Ya. 那个是祝福的话 itu adalah kata-kata berkat. Ya. 还有呢，就是说你要做万民之首，万民要做尾巴。Ya. Kamu akan menjadi kepala bagi bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa akan menjadi ekor. Kamu jadi kepala, jadi ekor. Berkat Tuhan seperti itu. Ya. Paham ya? Jadi dikatakan Tuhan bilang, aku mengangkat kamu di atas segala bangsa. Berkat akan mengejar kamu. Di kota kamu dikejar berkat, di ladang kamu dikejar berkat. Ya. Buah pinggangmu, ya, buah kandunganmu diberkati. Hasil bumimu diberkati, kandungan ternak kamu juga diberkati. Bakulmu diberkati, adonanmu diberkati. Musuh mengejar kamu dari satu jalan, di waktu dia ngabur, dia ngibrit, dari sampai ke 7 jalan. Udah berarakan, udah kucar kacir karena ketakutan. Ya, lumbungmu penuh hasil bumi. Tuhan akan memerintahkan berkat. Kejar orang itu. Ya. Nah, jadi Tuhan akan menurunkan hujan pada masanya. Ya, ada pada masa hujan, ada juga masa kering. 我们现在来看祝福的话以后来看咒诅. Sekarang kita udah dengar berkat dan kita mau dengar kutuk. Apa itu kutuk? Nah, sama juga. 在还没有讲咒诅以前，也有讲你如果不这样，你就受到咒诅。Sebelum bicara kutukan juga ada kata-kata jikalau kamu tidak. Tadi jika kamu gini kamu akan diberkati. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak ini, tidak itu, kamu akan terkutuk. 所以这个咒诅呢是怎么样呢？就是把原先的祝福翻转过来。Jadi kutukan itu apa isinya? Isinya adalah keterbalikan daripada berkat-berkat yang tadi Tuhan katakan itu. Ya. Nah, Tuhan berkata, 假如你不听, jika engkau tidak mendengarkan, kutuk-kutuk ini akan datang. 在城里面你受咒诅，在田里面受咒诅。Kamu di kota dikutuk. Kamu di ladang, kamu juga dikutuk. 你身所生的，地所产的，牲畜所下的，也要受咒诅。Buah kandunganmu terkutuk, hasil bumimu terkutuk. Ya, kandungan ternak kamu, kambing lah, domba lah, lembu lah, terkutuk. Beranak-beranak banyak, mati. Yang hidup cuma sedikit. Ya. 你败在仇敌的面前，你攻击仇敌从一条路，结果你从7条路，现在轮到你从7条路逃命。Ya, kamu mengejar, mengepung, menyerang musuh, dan akhirnya kamu ngibrit, ya, menyerang musuh dari satu jalan, kamu melarikan diri sampai ke 7 jalan, berarakan. Tadinya musuh yang berarakan, berantakan.
kucar-kacir. Sekarang giliran kamu, karena itu kutuk Tuhan. 还有呢，埃及人的各种皮肤病要粘在你的身上是不得医治的。Ya, Tuhan bilang ada penyakit kulit borokan, kudis-kudis itu nempel di tubuh kamu, kulit kamu, dan nggak bisa disembuhkan. Penyakit orang Mesir, kata firman Tuhan. 还有呢，耶和华上帝要用癫狂的心，很惊恐的心攻击你。Tuhan bilang, aku akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Kayak orang gila. Buta. 还有呢，从前你是做首，人家是做尾，现在是别的国家做首，你做尾. Dulu kamu jadi kepala, bangsa-bangsa lain jadi ekor. Tapi sekarang dikutuk Tuhan, ya, bangsa-bangsa jadi kepala, dan kamu Israel, umat Tuhan, kamu jadi ekor. 那么寄居在你们中间的人呢，以前是很穷啊，你借给他，因为他没有地，没有什么，但是因为神咒诅你。那么寄居在你们中间的人呢，他们越来越升高，你就越来越低；他们越来越有钱，你越来越贫穷。从前他向你们借，现在你向他们借. Kata Tuhan, orang asing, pendatang-pendatang, ya, karena mereka orang luar kan, datang, pendatang, ya, dulu kan miskin, minjem sama kamu, sekarang kamu minjem sama dia, ya, dan dia lama-lama, makin lama makin tinggi, kamu makin lama makin turun, makin lama makin merosot. Dia makin lama makin kaya, kamu makin lama makin susah, makin lama makin miskin. 在申命记第27章，还有在刚才约书亚记也告诉我们说，这个以色列有12个支派 ，Israel ada 12 suku， 6个支派站在祝福的山，基利心山。Israel ada 12 suku, 6 suku berdiri di Gunung Gerisim, ya, gunung yang diucapkan berkat. 另外6个支派站在以巴路山来听咒诅的话, yang 6 suku lagi berdiri di Gunung Ebal yang mendengarkan perkataan kutuk. Ya. 所以这个基利心山, 这个以巴路山是相对. Ini Gerisim, ini Gunung Ebal. Jadi berhadap-hadapan. Ya, ini gunung ya. Tengah-tengahnya itu lembah. 中间是祭司, ya, di tengah-tengahnya lembah itu adalah imam, ya. Waktu zaman Yosua 到约书亚的时代，摩西已经死了，约书亚的时代，约书亚在中间，这两者的中间，刚才我们已经读了约书亚记第8章，约书亚在中间宣读神的话，就是神借着摩西所留下的话，叫约书亚在他那个时代的人宣布，向12个支派的人宣布，6个支派在这里，6个支派在那边，你在中间，你宣读。所以当约书亚讲祝福的话，如果你讲上帝祝福你，阿门啊，你生所生的要蒙福，你牲畜所下的要蒙福, ya. Jadi waktu Yosua berkata, misalnya buah kandunganmu akan diberkati, amin. Ya, yang di Gunung Gerisim bilang begitu, ya. Dan hasil bumimu akan diberkati, amin. Ya kan? Kandungan ternakmu, ya, piara apa piaraannya semua beranaknya bagus, gak ada yang mati, amin. Nah, jadi itu orang-orang di Gunung Gerisim demikian. 还有呢，当约书亚讲咒诅的话, waktu Yosua mengumumkan, memproklamirkan kata-kata kutuk juga demikian, ya. Kata-kata kutuk juga demikian. 比方说什么，我来举一个例子呀。contoh nih, saudara. Contoh ya, misalnya 这个6个支派，约书亚讲呀，约书亚ngomong ya,
有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，或者是工匠手所做的，在暗中设立，那人必受咒诅。百姓都要答应说amin. Tuhan berkata gini ya, di antara kamu jikalau ada orang bikin sesuatu benda yang kekejian, bikin patung-patung ya, mengukir kek ya, atau dipahat kek ya, kemudian kamu sembah itu, orang itu akan terkutuk. Dan orang-orang yang berdiri di Gunung Ebal itu 6 suku juga bilang amin. Ya. 轻慢父母的必受咒诅，百姓说amen. Ya. Barang siapa yang menghina, kurang ajar sama orang tuanya akan terkutuk. Dan orang yang di Gunung Ebal, 6 suku itu juga bilang amin. 挪移邻舍地界的必受咒诅，你侵略人家哈，百姓都要说 amin. Ya, siapa yang menggeser pembatas tanah, ya tanah kamu kan udah dibaca di sini kamu punya, di situ dia punya, ya. Tapi kamu maju-maju ke dia punya gitu, menggeser, orang itu akan terkutuk. Jadi rakyat yang di Gunung Ebal bilang amin. 使下子走差路的必受咒诅，百姓都说 amen. Barang siapa yang menyesatkan orang buta, ya, dia karena nggak melihat kamu tuntun, kamu jeblosin dia, masukin dia ke apa? Jadi bukan tuntun dia, kamu lepas dia, tuntun dia ke jalan yang salah, kamu akan terkutuk. Dan orang yang berdiri di Gunung Ebal juga berkata amin. Nah, jadi waktu yang di tengah Yosua, zaman Yosua, waktu dia bacakan yang berkat, orang yang di Gerizim bilang amin. Dia mengucapkan yang terkutuk juga harus dikatakan amin. Apa artinya? Kalau berkat amin kita ngerti, ya kan? 如果是祝福你讲 amin 我懂得了 amin 是诚心所愿是吗 kalau bicarakan memproklamirkan memproklamirkan keberkatan diaminkan ya kita mengerti amin emang maunya begitu 但是为什么在讲到宣告咒诅的时候百姓也要说 amin 呢那就表示什么就表示确认就表示同意 ya. Jadi waktu diproklamirkan, dideklarasikan tentang kutukan juga harus diaminkan, menyetujui. 为什么呢？为什么？因为在神跟以色列之间有约，你知道吗？ Di antara Allah dan Israel ada perjanjian. 所以以色列是神的选民， orang Israel adalah umat pilihan, bangsa pilihan Tuhan, the covenant people, ya, umat perjanjian, ada janji di sana, ya. Nah, jadi harus Tuhan berkata demikian, orang Israel harus menyetujui. Kalau kamu nggak pegang janji demikian kamu akan terkutuk. Amin. Artinya konsisten, konsekuen. Ya, 我们已经立约了，所以我们要守约。那么这里我们看见一个很重要的教训，就是说神的话是有双面性的。Di sini kita melihat satu perkara yang penting ya, ajaran bahwa firman Tuhan itu bersifat ganda. 就是好像一个硬币有双面，什么？一个是这个币值多少钱，1000等的，500等的，另外一个是有图画、有图案，ya. Jadi seperti firman Tuhan itu bersifat ganda seperti satu koin ya. Satu koin ya mata uang kan ada dua sisi. Satu nilainya berapa? Oh ini koin yang 1000. Ya. Nah, di situ di balik lagi ada gambar. Ada gambar. Ya. Jadi ada satu koin tapi ada dua sisi. Begitu juga firman Tuhan. Ya, satu firman Tuhan ada dua sisi. Ada sisi keberkatan, ada sisi kutukan. 另外我们要注意 ada satu hal yang perhatikan 圣经里面所讲的咒诅并不是世界上的人所想象的咒诅你我做法 ya 我做法不是 Saudara kita harus perhatikan ya kutukan yang
Alkitab katakan bukan seperti orang-orang dunia, bukan seperti apa yang kita pikirkan gitu ya. Jampi-jampi, disihir-sihir, dikutuk. Oh, kutukin itu orang ya. Saya pergi ke dukun ya, saya jampein dia ya. Saya sihir ya. Bukan seperti itu. 不是。呀，世界上的人咒诅是我不喜欢你，我就咒诅你。Ya, kalau orang dunia kan gitu, saya nggak suka kamu, saya kutuk kamu. Pergi ke dukun kayak, pergi ke orang pintar kayak tukang ongkir. 这是上帝所不喜欢的, itu dilarang oleh Tuhan. Tuhan nggak mau umatnya pergi ke tempat sihir, ya, ke dukun, begitu ya. Nyihir-nyihirin orang, saudara, itu dilarang keras. Nggak boleh kutuk-kutuk gitu, dan nggak jadi. Nggak bisa kalau kita anak di dalam Tuhan, saudara. Ya, 所以在神的这个典章里面，在神的法律里面，绝对不容许以色列选民随从异教，用那些灵媒的话教诲的人，行巫术的人，咒诅人用教诲的方法，不许可。Saudara, di dalam hukum Taurat Tuhan, ya, Tuhan melarang keras umat pilihannya, orang Israel, untuk ikut-ikut bangsa-bangsa yang lain, ya, pergi jampi-jampi, pergi ke tukang sihir, ya, pergi ke orang-orang medium, penengah itu, medium spirit medium. Itu dukun-dukun, penjampe-jampe, orang yang berhubungan dengan roh-roh orang mati. Tuhan larang keras. 咒诅在神的圣经里面讲的咒诅是在上帝的监管之下，上帝的监管的盟约上才能够生效。Jadi kutukan yang dibicarakan di dalam Alkitab itu di dalam pengawasan dan pengendalian Tuhan. 而且是为了公正。Kutukan itu demi apa? Demi menjalankan keadilan. Bukan saya nggak demen dia, saya kutuk dia, ya. Saya mau sama satu wanita nggak mau, saya kutuk dia. Atau saya senang satu pria, dia tidak mau saya kutuk dia. Atau saya jampe-jampe dia supaya dia mau. Tidak ada yang begitu. Ya. 刚才说了，以色列是神的选民，跟神有立约。Orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, umat perjanjian, ada janji dengan Tuhan. Ya, orang Israel mau menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Jadi ada perjanjian, janji itu kan 这个约是两方面要统一的，是吗？ Kalau perjanjian itu dua-dua, 上帝答应，以色列也答应。 Ya, Tuhan janji, Tuhan mengiyakan, orang Israel juga mengiyakan, udah janji. 所以如果有一方毁约，那就要受到咒诅。 Kalau ada satu pihak yang merusak perjanjian itu, ya, dia akan terkutuk. Dia akan terkutuk. 所以呢，这个圣经里面的这个咒诅呢，是要什么呢？是要维护、保护双方的关系，维护神的关系，维护子民的关系。所以你不要随便，不要毁约，你会受到咒诅。 Jadi saudara, kutukan yang di dalam Alkitab itu untuk melindungi hubungan Allah, hubungan Tuhan, dan hubungan umatnya. Supaya jaga hubungan itu dengan baik. Ya, kan semua syarat. Ya, kalau gini-gini Tuhan bilang, saya akan berkati kamu. Tapi kalau kamu melanggar, kamu menyembah patung, berhala, kamu main dukun dan sebagainya, kamu terkutuk, kamu sudah merusak perjanjian ini. Kalau rusak perjanjian ini juga hubungan kita rusak nih, kata Tuhan. 我们毁约，我们跟神的关系呢，就是受破坏了，我们就受到咒诅了。Ya, jadi kalau hubungan, ya, kita dengan Tuhan sudah rusak, saudara, kita udah merusakkan perjanjian kita nggak pegang, kita rusak, kita langgar, jadi hubungan kita sama Tuhan juga udah renggang, udah rusak, kena terkutuk. Itu yang dibicarakan. 所以你不要怕说人家
会咒诅你，不会的，我们心中有主耶稣的宝血，不会，上帝保护我们. Saudara, oleh sebab kita anak Tuhan, kita jangan takut. Ya, kita makan jangan main-main berdukun. Enggak, saudara. Ada Tuhan di dalam kita, ada Yesus, ada darah Yesus melindungi kita. 就在旧约的时代, pada masa kita perjanjian lama, saudara. Sebelum penjelmaan Yesus menjadi manusia, 当耶稣基督还没有降世为人之前，你记得，当以色列人出了埃及，在旷野还没有回到他们的应许之地，在路上，在旷野，这个有一种民族叫做摩亚族，他们听见以色列得到上帝的特别的帮助，所以他们害怕，所以摩亚王呢，巴勒，他就雇了一个假先知，来咒诅以色列人. Saudara, di dalam zaman perjanjian lama, ada satu bangsa namanya bangsa Moab. Orang Moab mendengar bahwa Allah Israel itu luar biasa, jadi backingannya. Mereka takut. Jadi Raja Moab yang bernama Balak, dia menyewa satu, katanya nabi, itu nabi palsu, itu tukang sihir, untuk mengutuk orang Israel. Kalau kita pakai ngomong sekarang, disantet. 能够吗？不能够。这个摩亚王所请的假先知巴兰，不但不能够咒诅以色列人，反而祝福以色列人，不是他要的，上帝逼他要这样为以色列祝福。Saudara, nabi, tukang sihir nabi palsu, Bileam, yang disewa, yang dibayar oleh Balak, Raja Moab. Berkali-kali dia mau kutuk, dia mau santet orang Israel, enggak kena. Malah Tuhan perintahkan Tuhan perintahkan Bileam. Bukan saja tidak mengutuk, bahkan keterbalikan. Dia berkali-kali memberkati Israel. 以至于摩亚王生气, sehingga Raja Moab, Balak, marah. Saya sewa kamu untuk menyantet, untuk mengutuk orang Israel. Tapi kenapa kamu malah memberkati dia? Kata Bileam berkata, saya nggak berdaya. Apa kata Tuhan saya nggak bisa nggak turutin. 巴兰说，我没有办法。不是我要的，上帝叫我讲什么我就讲什么。所以亲爱的弟兄姊妹, saudara sekalian, ya, kalau kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita tidak usah takut orang santet kita. Nggak kena. Kecuali kamu buka pintu hati, iblis masuk. Kamu main-main sama dunia orang mati. Kamu buka jalan, kamu kena. Kalau tidak, enggak. 所以做神的儿女是多么蒙福, jadi anak Tuhan sangat diberkati. 我们听众当中，如果有一些人还没有接受耶稣做你个人的救主，你相信他，你依靠他，你投靠在他里面，他保护你，他的宝血遮盖你，覆庇你。Saudara sekalian, di antara kita ada teman-teman jikalau masih belum di dalam Tuhan Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kita menyadari dosa kita, kita bertobat di hadapan Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudara. Dia akan melindungi kita, dia akan menaungi kita. Kuasa-kuasa gelap tidak bisa apa-apain kita. Mungkin diganggu dari luar, tapi dia tidak bisa merasuk kita. Karena di dalam kita ada roh Tuhan. Roh penguasa, pencipta langit dan bumi. Dia bernaung. Dia berdiam di dalam diri kita. 所以这是圣经里面讲的祝福与咒诅。Inilah ya
berkat dan kutuk yang dibicarakan di dalam ini hanya sebagian saja ya. 当然还有我就是选一部分的。神造人不是要咒诅人， Tuhan menciptakan manusia bukan mau mengutuk. Kalau mengutuk Tuhan gak usah bikin manusia. 上帝造人是要人享受他的美好，不是要祝福人。 Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa menikmati dia, bisa enjoy dia, bukan untuk mengutuk manusia. 这一点非常重要， hal ini sangat penting kita harus tahu, kita harus merasa syukur dan berbahagia. 魔鬼才是要害人的， iblis lah, iblis itu barulah oknum yang mau mencelakakan manusia. 所以人如果不是跟随神，就是跟随魔鬼，没有中间的路线。 Nggak ada jalan tengah. Jikalau manusia bukan ikut Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dia pasti ikut akan lawannya Tuhan, iblis. 所以在这个春节的环节当中，在普选当中，让我们祷告求神祝福我们的国家，祝福我们的教会，祝福我们的家庭。 Saudara, di dalam rangka pemilu ini, di dalam rangka Imlek ini, biar kita memberkati negara kita Indonesia, memberkati gereja kita, memberkati keluarga kita, memberkati anggota-anggota keluarga kita, teman-teman kita. Jauhkan kutukan-kutukan. Mari kita menjalankan firman Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们非常感恩。主啊，我们晓得你造人不是要咒诅人，乃是要祝福人，而且你用很多很多的福气，而且你命令福气要追赶你所祝福的人。我们感谢你， terima kasih Tuhan, Engkau memerintahkan berkat-berkat untuk mengejar, untuk mendatangi orang-orang yang berkenan di dalam hati Tuhan. Berkati negara kami Indonesia, berkati akan pemilu kami, berkati akan keluarga kami masing-masing, gereja kami, anggota keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 今天的信息让我们明白，神的话是有双面性的，有祝福，有咒诅。Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan, pengajaran Tuhan bersifat ganda. Ada sisi berkat, ada sisi kutuk. 但是神是希望我们守约，不要破坏我们与他之间的关系，让我们尽本分，保守自己，在主的圣洁公义的正道上，我们享受他的祝福。Tuhan mengharapkan supaya kita bisa memegang janji, jangan merusak janji komitmen kita kepada Tuhan. Kita harus juga menjalankan kewajiban kita. Tuhan pelihara kita, kita juga harus menjaga diri kita, memelihara diri kita di dalam kesucian, keadilan, kebenaran Tuhan. Sehingga kita selalu menikmati akan berkat Tuhan. Kita angkat satu puji-pujian, berkat terindah dalam hidupku. 我们来唱一首诗歌，这一生最美的祝福。在无数的岁月里，我用星星画出你，你的恩典用真心让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福。
稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的炊烟里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的